یاری آزاد منم و تو دلداد منم نه 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 Майляш хай. Мебиом. Ага. Так. این تاکسی احروری با یک زنگ بزن در کار. ниҳоятан нафари аввалин ба мо занг зада истодан. алло. Ассалому алейкум. ва алайкум ассалом. Такси Ахрори ми? бале, ширкати такси Ahrori гӯш мекунад. Мошин дар кор бурд моба. қабул аз куҷо ба куҷо меравед? Ҳамин аз шолкомбинат Гафуров рафта бо обратно мебиёред. Як кор ҳаст. аз шолкомбинат то ноҳии бобуҷон Гафуров ва бармегардем. қабул арзиши хизматрасонӣ бебор ва беинтизорӣ 100 сомонӣ мешавад. қабул кунам? Чанд пул? 100 сомонӣ. Барои чӣ қадр қимат? хай худатон медонед ки ҳозир арзиши сӯзишвориам. мо таърифи шумоя шунидагӣ. Хай як биёед чи як бинем. фармоишотатон қабул? ҳозир меравем. Раҳмат. дӯстони азизу арҷманд, ниҳоятан имрӯз ҳам як нафар пайдо гардиданд ки бо мо ба ҷое сафар кунанд. пас мо роҳ сӯи хонаи он нафар мегирем. бо мо бошед. Вау. این اگجاش میشند این چک شده میشد. السلام علیکم. اینجا ما میگونجی میام شما میگذارم می. یخته. یا بسم الله الرحمن الرحیم. ana dara mahkam kada میشه. Istid hozir akam fromdan da این چه ماشین قایل کرده دیگه این ماشین کتی در حقیقت باید نکردم نمیفهمیدم که این ماشین چه میبیاد. یعنی انتظار نبوده؟ انتظارم نبودم و حتی تصور هم نمیکردم که چنین ماشین ها حالی های میکند. من شما رو خوش آمدید میگم با نقلیاتی زمانوی تاکسی احراری. من اینجا سوال پیدا میگرده دینوزا خان. باری هم با چنین نقلیات نشسته بوده تا کنون؟ نه با مسکویچ شده بودم. ولگا یا که یکان ژیگولی لیکن تا این درجه انا علاقه اینها تماما نقلیات دیگر میخوام. بله بله. البته اومد تغییر یافت بعدی نشستم بعدی دیدن. البته تابم بولیده شد
خنده کردم. این البته این پوزیتیو بسیار هم وقتی که یک چیز رو انتظار نمیشه و یک چیزی ناگهانی عجایب به چشمت میفرد البته تغییر مییابد. اگر با همین نقلیات گوییم شما با توی معرکه روید صاحبی همون معرکه شما رو چگونه قبول میکرده باشن؟ رحمش میبیاد. برای چی؟ که همین بیایی تا همین دلنازا خانم و یک تاکسی کلان طرفیسانی میاد. اگر خودتون همین نقلیات رو رانده خودم رانده نمیدونم با فکرم که در حیرت میمونند و میخندند که با میپرسند که از کجا گرفتید از کجا پیدا کردید چون که این نقلیات ها با فکرم البته من در شهر ندیده بودم یکم بار. شما این از کجا پیدا کردید؟ این میدونید از بابا چند بابا شمرده از همون بابا کلام هم میراث مونده. بهترین میراث پیگیری نموده سودم شما در برابر آوازخوانی با گفته گپان نانی ما رو هم نیمته کرده ایستادید؟ نه من نانی ما رو نیمته کرده نیستم و با شما برابر هم شد نمیتوانم چون که من تجربه ژورنالیستیکی ندارم یا اینکه مکتبش رو نگذاشتم. اینکه یک تصمیم گرفته بودیم که همین لایحه رو یک سال پیش علاقه فکر کرده بودیم سراینده هایی که مهمونی برنامه گفتگوی ما میشوند که هم در یوتیوب کانال ما مقصد همین برنامه همین است که سراینده ها اون گپایی که با ژورنالیست های کسبی نمیگویند آنها به من میگویند. در زندگیشون بعضی حالت ها میشود که من میدونم و مخلصان نمیدونند و از همون پرسا میشن. بعضی روزهای غمگین هم هست گریه هم میکنند هم میخندند هم برای همین من با قریبی مهمونی برنامه ما انوار احمدیت بدن من با قریبی میبرند بایم. خلاصه اون گپایی که سراینده ها به دیگر نفران نمیگویند فقط به شما میگویند. شما همچون دوستی نزدیک اون نفر همون سخنهای مخفی رو به هیچ کس نمیگویید و آهسته به یوتیوب پهن میکنیم خلاص دیگر به هیچ کس. سال 2020 بودم اگر اشتباه نکنم یعنی همین سال شما صاحبی باز یک دوست روی گردیده. بله. نامشون چی؟ صلاح‌الدین. بهترین نام. خب چند وقت شده؟ رسا 6 ماه شده. ماه ایون بود این وقتی همون کارانتین وقتی همه در خونه می نشست ما فرزند آوردیم به خونه خریدیم گفتی که با و همون بود که برای ما یک خرسندی و یک شادی آورد و ما ممکن که از پشت همون دوست رو یکم عواره شده همون تشویش‌های قبلی رو فراموش کردیم. هم فراموش کردیم. خب من تمنا میکنم که بیزار صلاح‌الدین با خاندان شما فقط خرسند آورده باشند. شما دیده ایستادید این نقلیاتی ما رادیو مگنیتوفون این گونه تجهیزات ندارد حتی پیچکه هم ندارد. اگر دلنوزا کریمова در بر ما باشند چی حاجت با رادیو و مگنیتوفون؟ بله سرود کنیم یا بیاید این طور میکنیم برای که دیگر راننده فکر نکنند که این نقلیات زمانوی تاکسی احراری یک رادیو هم نداشته است. در کارانتین ایجاد کرده بودیم دوباره میرسد شدی از دلنوزا خان کریم و از داخلی نقلیات تاکسی احراری با طور زنده پیشنهاد شما میکردن. سی من کنی رفته دوباره پرزی شادی میشود ایام با اندوهی جهان هم میرسد فرجام همیشه آرزو را سبز میداره زی صبحی عشق ما را میرسد پیغام بفرما کودکان تا عمری خود بینند گلی از باغ‌های زندگی چینند بفرما خلق عالم را تو همیشه از نخوانید بخشش ما از بالای ریل گذاشتیم برای همین بفرما خلق عالم را تو روزی نو تو هستی نجاتی ما دعا بشنو. باری آخر کی با تاکسی نشسته بوده؟ من عادتا شما با تاکسی می‌نشینید؟ بله عادتا من وقتی که با یگانجا با مدتی دراز میروم مثلا با تالاری حقوقسون یا اینکه برای انتخاب لباس با یگان مغازه ها من البته تاکسی میگیرم چون که بسیار جا حاضر دیزادید ماشین بسیار شدگی و برای پارکوفکا جای یافتن بسیار دشوار است. برای همین
як мошин дархост мекунем. Бисёр қулай шудааст. ҳозир дастрас шудаги ширкатҳо зиёданд. Мана бо шумо қӯй шудина. Агар ай неси, шумо фақат фарёд мекунед, як 3 соат пеш ба манзил агар рафтан дар кор бошад. 3 соат пеш беҳтарин. Ва дар баробари 3 соат 100 сомони дигарам бояд ҳамроҳи мусофирони мо бошад. Инаша фикр накардиам гӯед. Ай ҳеҷ гап не? Барои як суҳбати самимию гарм барои чӣ не? Шудааст ҳолатҳое ки мисол таксистон ҳангоми фаромадани шумо аз нақлиёташон маблағ нагирифта бошанд? Ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки маблағро каме зиёдтар диям. ин хушхабар хусусан барои мо аст. имрӯз 100 сомоне балки 150 сомони мо ба даст меорем. Шумо ҳамон зиёдтараш кардед, аллакай ҳамаша якта када гуфтед. Як соли нашро. Ҳолатҳо мешаванд ки мисол ман бо кӯдаки майда ҷияно мебиён хона, такси фарод мекунем, ҷияноро ба шаҳри Бӯстон ё ки Гафуров роҳи кардам ба ҳай кӯдакои майдаам 3, 4, 5 синф. Албатта хоҳиш мекунам ки ба ронанда мебахшед якта аксатонро гирам, ҳам мебахшед намегумохин. Зиёде ки фарзанд амонат. Мугавага буча ҷо хавотир нашавед. Як рӯз телефонам бинам якчанд одамои ношинос баъд шавҳарам дида ино ки буд. Ман гуфтам ино ҳамашон ронандаҳое ки ҷаноби маро бурдаанд. Диги баъд албатта кӯр мекунем аз телефон. Боз ягон суруд ҳаст? Ман медонед кадом суруди шуморо дӯст медорам? Саундтреки 12 соли интизорӣ. Бале, бале. Бирафтиву гумон карди ки мемирам. ба зери хусаборони ғами ҳиҷрон надонисти ки ман оғоз мегирам зи анҷоме ки бахшиди азизи ҷон зи анҷоме ки бахшиди азизи ҷон. Аллакай расидем ба манзили даркорӣ. Ҳозир ман як даромада мебароям ҳамроҳи Алибекҷон. Баъдам бо ҳамон ба манзили пештара бурда мемонед. Қабул бош, моро интизор мешавем. Хуб, раҳмат. иқдоми наҷиб аз мағозаи либосҳои мардонаи асл. ба таваҷҷӯҳи домошавандагон мерасонем ки агар шумо тамоми сару либосҳои тӯёнаатонро аз мағозаи асл харидорӣ кунед, ба шумо як адад курта ва галстуки домотӣ тӯҳфа карда мешавад. бояд қайд намоем ки аз мағозаи асл тамоми либосҳои мардонаро вобаста ба 4 фасли сол пайдо кардан мумкин аст. аз қабили пойафзолҳои замонавӣ, шиму костюмҳои шинаму зебо, курта ва галстукҳои замонавӣ, либосҳои варзишӣ ва дар умум зиёд аз 200 намуди либосҳои мардона танҳо аз давлати Туркия инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, бозори марказии Панҷшанбе. телефон барои маълумот 628 22 22. олами зебогӣ дар мағозаи асл. узр ки зиёд ва интизор шудед моя. Раҳмат ки бо сабр будед шумо. ман пешакӣ медонистам ки 10 дақиқаи Дилноза Каримова ба ягон соати мо баробар аст. худо башкар. ман хизматрасониҳоро дида истодед ки ягон ронандагони дигар таксиҳо ба фикрам то омадани гӯем муштариён дарро кушода марҳамат кунед, ин гуна хизматрасониҳо нест. ин гуна хизмат ман якум бор аввалин бор дисодиам ва худро як шоҳдухтар фикр кардодиам, худам тасаввур кардодиам. ума такроран ба нақлиёти мо менишинед, такроран фармоиш медиҳед? бале, ҳавои камтар гарм ба ин дафъа. дар фасли гармо. бале. Алибек ҳам барои мо ягон чӣ мегӯяд? Ман бояд қайд намоям ки Алибек фарзанд ва ҷигарбанди Дилноза Каримова. салом эй хунчаҳои боғи умед, салом эй дӯстони азиз, сухану аз салом оғоз намоем, ба дӯстиву сулҳу ваҳдат даст мешӯрем. ман Каримов Алибекҷон дар гиранда
бачаон падарҷонам навозанда модарҷонам сароянда. خب اینجا علیبек پدرم نوازنده گفته ایستاده است. یعنی آن نوازنده که امروز با شما در یک گروه هستند. در یک اویله، در یک گروه، در یک جای کار. وقتی که در اویله هم زن و شوهر در یک کسب باشند اگر این گفتی روسا که имеют общий интерес. می‌دونید زندگی چقدر هم قلای هم زیبا هم با محبت می‌گذرد. وقتی اون کس از کار می‌بینند استاد سنت هستند چندین شاگردان دارند و ما در یک کنسرتی یکی خودمان وقتی اون کس برابر می‌دمختند در اونجا شناس شده بودیم. این چند سال قبل بود؟ نمیگویم. مخفی مخفی. خیلی این تقدیر همه خیال شد که ریتم دلی مرا یافتند. نهایتا وقتی که به شما پیشنهاد کردن بر پای اویله رو خب خود رو چگونه تصور کرد و اون نفر چگونه پیشنهاد کردن؟ این سوال رو به من یگان حالی ژورنالیست نداده بودن. در بین ما یک چیز شد که این دو طرفه بود. این ایسکرا любви چیگم همین یک علاب عشق از دو طرف یک بار درگیرید. برای همین اینجا یک کس در حیرت باشد و دیگر پس بیچاره خودش عذاب داده چی کرده گویم نبود. این همه چی همین با خواستی دو طرف. البته وقتی که با من این پیشنهاد رو کردن من باوری داشتم که این محبت ما به همین رسا میبیارد. امروز شما صاحب دو فرزند هستید درست؟ بله. آرزو دارید که صاحب چند فرزند شوید؟ پیش من آرزو داشتم که این صاحب دو پسر شوم و دو پسرم به وای رسد و دو کلین میکنن الان 4 تا میشود. گفته همین دو تاش بس گفته فکر میکردم حاضر باشد من اکنون میگم که چند قایی که همین در نصیبم باشد. اگر باشد باز هم نوری دیده. نوری دیده 13 14 تو باید ممکن که علاقه شما برای بسیار نفران عبرت شده میتونید. میدونید از کدام لحاظ؟ از اون خاطری که شما رو من بسیار مورد میبینم یک انسانی هستید که همیشه خنده در اطراف لبان شما هست. بعضا نفرها کم و بیش مشکلی رو پس سر میکنند و در حال سالها شکایت از زندگیشون از حیاتشون. از این خاطر در این لحظه خدای من تاکید کرده گفتنی هستم که بگذار ما باید زندگی رو دوست داریم. بله بله. اون مشکلی که شما پس سر کرده شاید برخی از بیننده های ما پس سر نکرده باشند. من با دشمنم هم نمیخوام که این روزها رو بیندم، لیکن آن چیزی که از سر ما میگذرد این همش با خواست خداوند میشود. و ما همچون یک بندش حق نداریم که اینش نقص گویم یا اینش بد، چون که تنها او میدوند برای ما چی خوب است. لیکن صبرم باید کرد، زندگی باید کرد. حاضر من هر روز گریه کرده شینم و این فرزندی من چی فکر میکند و من همیشه کوشش میکنم که به زندگی از طرف خوبش نگاه کنم. یک سرود میخونم درباره وطن عزیزمون. درباره وطن عزیزمون. بگذار که وطن عزیزمون گل شکوفا باشه. همیشه سرزمینی اطلسی و آهریم، ابجدی عشقم درودی خاوریم، میدهی درسی مخاماتی دریم، تاجیکستان سبز مرزی گل سرشتم. این باید ماما ویبراتsia دوستان یک تا نوته قبیده نداشتم. تاجیکستان سبز مرزی گل سرشتم، نامه خورشید مهری سر نوشتم. تاجیکستان سبز مرزی گل سرشتم، نامه خورشید مهری سر نوشتم. با منزل لازمه شما اومده رسیدید. خدا را شکر. من با شما تشکر میگم که با شرکت ما زنگ زدید، یعنی از خدمت رسانی ما شما استفاده بردید. سلامت باشید. تشکر برای صحبت‌های صمیمی
ташаккур ки маро ба манзилам бурда овардед. Анча корам буд шуд. ман таппиши дил ором гирифт. Агнози. дар авҷ буд чанд лаҳза пеш. Хуб, Ташаккур. дар анҷоми лоиҳа як фақирчаи сеҳрнок дорем. Али бе ками дар қафо ана фақирча ҳаст. Анами фақирчаи сеҳрноки мо. Дар дохили ин фақирча чанд нави ашёҳо ҳаст. Ман аз дохили анами фақирча берун меорам. шумо як афсонаро шурӯъ мекунед. ҳар чӣ ки ман ба дасти шумо додам, бояд ҷумлаи шумо бо ана ҳамон ашё вобаста бошад. Ман афсонаи тоҷикӣ бисёр медонам. Як китоби афсонаҳои миллӣ дорем. Ба Алибек ҳамеша мехонам. Ҳар рӯз як-ду афсона. Кани намедонам ягонашам. Шурӯъ мекунем. Шурӯъ мекунем. Як рӯз як писарча як донаки зардолро ёфтааст. баъдан ба модараш мегӯяд: модарҷон, ман ҳамин донакро шикаста мағзашро мехӯрам. Модараш гуфтааст: писарам, ин донакро ба замин гӯр куну, об те, вай пулт бо ин дароз шуда як навдача мешавад, мегӯяд. Баъдан вай мегӯяд бо дарахт шуда, бо калон шуда ба ту ҳосил медиҳад. Баъдан бачаам медавад, бояд ки қайчи бо ин дароз шудааст, пулт бо ин нашудааст де. Баъд мегӯяд: ин дафъа агар калон нашавӣ, ман туро аз замин канда туро ана бо гугир сӯзонда мепартоям, мегӯяд. Баъд аз 3 моҳ мебиёд дарахт алкай калон шудааст. ҳосил наметиҳад. Барои чӣ? Агар барое ки дарахт ниқоб набуд. ниқоб набуд. Хай гуфтааст барои он ки вай ҳосил тиҳад, ту ниқобро пӯшонда мон, гуфтааст. Баъдан биёяд алакай ҳосил додааст, ҳама хел зардолаҳои зиёд. Ҳама хел ба модараш раҳмат гуфтааст ки модарҷон, ту будӣ ба ман маслиҳат додӣ ки ман инқадар зардолӣ бисёр дидаму хӯрдам. Болои дарахт борада гуфтан ки намеҳолем. Вай дароз ди. Баъд охираш чӣ шудааст? Охираш вай ҳоли дуюм серада кампир, аҷуз кампир мебиёд. Вай бачаи хиёлаш ки дузида хӯрад. Вай сони зиракӣ мекунад ки писарча ҳама зардоларо чинда ба модараш мебарад. Тамом мешавад? Тамом мешавад, ҳа. беҳтараш ки ин афсонаро ба дигар кӯдакон нақл накунед. Не, бо пулту қайчи гугир намешавад. Албатта инҳоро ин афсонаи Дилноза Каримова буд. ҳазор раҳмат барои афсонаи беҳтарин. Саломат бошед Маҳмуд хон. Миннатдор. Ниҳоятан лаҳзаи дӯст доштатарини барнома фаро расид ки ин лаҳзаро ман шахсан худам бениҳоят дӯст медорам. Инам бошад хайр хуш. Не, аввал пардохти ҳаққи хизмати ронанда, баъдан хайру хуш. Албатта ин барои чӣ не, шумо ҳама хел маро нағз бурда овардед. Самое главное, муҳимаш ин ки ман зинда соҳ саломат омадам ба манзили худ. Вайми ҳисоб карда додам дар корме? Ана. Миннатдор. Ташаккури зиёд бар шумо. Як чиро гуфтане ҳастам ки розӣ шавед. Мо розӣ. Албатта ман розӣ 100%. Илоҳим ки бо ҳамин муштариётон аз манда бақувваттар бошаду ин дафъа 200 сомон бабарид. Гуфти шумо шуд. Хуб, бинандагони азизу арҷманд, лоиҳаи мо ба поён расид. Мо як нафарро, инам бошад Дилноза Каримоваро, ба манзилашон бурда овардем. Мимаш ки омадем бе ягон шикасту рех. То боздид саломату сарбаланд бошед. Рости гап, вақти ман ин мошинчаро дидам, бисёр дар ҳайрат мондам ва каме ҳам табассум ҳам кардам. Ва вақте ки Маҳмуд хон Ахрори мошинро ҳай кардан сар кардан, ман тарсидам. ҳозир вақте ки мо аллакай ба манзили худ омадем, худо ба шукр мекунем ки мо соҳ саломат омадем. Дар бораи барнома чӣ гуфта метавонам? Бисёр барномаи хуб, озод ва мисли як бо бародари хурдии худам як суҳбат карда омадем. Он суханҳое ки дар дигар ҷоҳо намегуфтам гуфтам ва писарчаамро ҳамроҳ гирифтем. Ман бисёр хурсанд шудам ки рӯзи мо имрӯз хеле хуб гузашт. Ба Маҳмуд хон Аҳрори, ба барномаи такси Аҳрори ва телевизиони Сомон бурдбориҳо орзумандам. Бигзор қуллаҳои баландтарини эҷодӣ насибашон бошаду барномаҳои беҳтарин, ҷолиб, меҳмонҳои хубу
беҳтаринҳо дар барномаи шумо иштирок кунанд. саломат бошед.